বিজেপি 10 বছর ধরে দেশে রাজত্ব করছে, আর এই 10 বছরে আমরা কি পেয়েছি, কি হারিয়েছি তা দেখলে বোঝা যাবে যে সংবিধানের লঙ্ঘন করা হয়েছে। এমন কিছু সংবিধান বিরোধী ঘটনা ঘটিয়েছি যার জন্য তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। আর সবথেকে আবার বড় কথা হলো যে বিরোধী দলের লোকেরাই কি শুধু দুর্নীতিবাজ? বিজেপির একজন নেতা মন্ত্রী কারোর বিরুদ্ধেই একটাও কোনো অভিযোগ নেই। এই অবস্থায় সংবিধানকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে বিজেপিকে সরাতে ইন্ডিয়া জোটকেই ভোট দেওয়া উচিত। 80 কোটি দেশবাসীর ফ্রিতে রেশন দেওয়া হচ্ছে, আর এদিকে সেই রেশন জন্তুদের খাওয়ার যোগ্য। এই কথা কোনো বিরোধী দল বলছে না, বলছেন স্বয়ং আরএসএস নেতারা। এমনই বিস্ফোরক একটি ভিডিও নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে আরএসএস এর পক্ষ থেকে তারা এই অভিযোগ করেছে যে দেশ থেকে বিজেপিকে সরাতে হবে। আর সেই ভিডিও সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তবে বলে রাখি, এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আজ তাক বাংলা। आज हमने हमारे आरएसएस से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है, ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है कि पूरे विपक्ष ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी का केस नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है। यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। हमने प्रेस नोट में लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबको एक एडवर्टाइज चलती है, सबको मालूम है भारत के 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन 5 किलो दे रहे हैं। फ्री का नाम है, फ्री का, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं। अब आप सबको मालूम होगा वो जो चावल मिलता है, वो जो गेहूं मिलता है, वो जानवरों को खाने के लिए है। पूरे शहर में आपने सुने भी होंगे घूमकर, वो राशन से जो चावल मिलता है खुलेआम 20-22 रुपए किलो से बेचा जा रहा है। और वो किसको बेचा जा रहा है? उन्होंने एक अनाज माफिया पैदा किया है। ये तो नाम है बाहर, गरीबों का 80 करोड़ गरीब जनता को हम चावल बांट रहे, फ्री में गेहूं बांट रहे, लेकिन वहां से वो गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा। 90% जनता 20-22 किलो के भाव से बिकते हैं और वो अनाज माफिया खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? वो अनाज माफिया। वो अनाज माफिया उसके 40 से 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। आज हम ये देख रहे, इस वक्त ये पोजीशन है अभी आज की कि हर कोई जो भी भारत का नागरिक है वो हकदार है इसका कि संविधान में जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको समर्थन देने के लिए हम आपके सामने आए हैं।
লোকসভা ভোটের আগে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই জেতার জন্য নানা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেছে, আর সেই মতন তারা ক্যাম্পেনিংও করছে। তবে কেউ কাউকে 1 ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে রাজি নন। সম্প্রতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন, আর সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে একজন নেতা, যার পিছনে লেখা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থা, আর ওই ব্যক্তি বলেছেন, আমাদের আরএসএস এর পক্ষ থেকে ঠিক করা হয়েছে যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে মোদিজি আজ যে 400 পারের দাবি করেছেন তা কিভাবে তিনি করবেন সেই তথ্যই নেওয়া হয়েছে। তাতে আরএসএস ঠিক করেছে দেশকে বাঁচাতে হবে, সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। 10 বছর ধরে এখানে তারা রাজত্ব করছে, আর এই 10 বছরে আমরা কি পেয়েছি, কি হারিয়েছি তা দেখলে বোঝা যাবে যে সংবিধানে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এমন কিছু সংবিধান বিরোধী ঘটনা ঘটিয়েছে যার জন্য তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। আর সবথেকে আবার কড়া বিষয় হচ্ছে যে বিরোধী দলের লোকেরাই কি শুধু দুর্নীতিবাজ? বিজেপির একজন নেতা, মন্ত্রী কারোর বিরুদ্ধে একটাও অভিযোগ নেই। এই অবস্থায় সংবিধানকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে বিজেপিকে সরাতে ইন্ডিয়া জোটকে ভোট দেওয়া উচিত, এমন কথাও সামনে এসছে। ভিডিওর ওপরে লেখা ফেক। শুভেন্দু লিখেছেন, ইন্ডি জোটের সব শরিক দলগুলো মিথ্যে খবর প্রচারে সিদ্ধহস্ত, তা সে হাত কংগ্রেস হোক বা চোর তোলামূল কংগ্রেস হোক। এই ভিডিও এবং ছবিগুলোই তার প্রমাণ। কোথাও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এর ভুয়ো ব্যানার টানিয়ে প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে, আবার কখনো আমার নামে মিথ্যে খবর রটানো হচ্ছে। ইচ্ছা করে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লোকসভা ভোটের আগে এগুলো করে আমাকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রচেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সফল কোনোভাবেই হবে না। আমি এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লালবাজার সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে তথ্য সহকারে অভিযোগ দায়ের করেছি। আমি অভিযুক্তদের জানাতে চাই, এই বিষয়ে যা যা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার সবটা হবে। এই ভিডিওটি পোস্ট করার পর থেকে ফের রাজনৈতিক সমালোচনা দানা বেঁধেছে। তবে এই ভিডিওটি আজ তাক বাংলা যাচাই করেনি। आज हमने हमारे आरएसएस से, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে, সাবস্ক্রাইব করে নিন।